رانا شمیم نے بیان حلفی پر دستخط نواز شریف کے دفتر میں کیے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے بیان حلفی سے متعلق ایکسپریس ٹریبیون کا تہلکہ خیز انکشاف۔ لندن میں اخبار کے رپورٹر عرفان ہاشمی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، بیان حلفی کو نوٹرائز کرنے کے وقت نواز شریف کے دفتر میں اہم شخصیات موجود تھیں۔ تمام معاملات بہت دوستانہ ماحول میں طے ہوئے۔ میری قبل ٹھوس شواہد پر مبنی ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وقت آنے پر شواہد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ بولے اب یہ خبر رکے گی نہیں، مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ موقف جاننے کے لیے شریف فیملی کے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے واضح جواب نہیں دیا۔ برطانوی سولسٹر چارلس جفری نے تصدیق کی کہ وہ دستاویزات پوری طرح نہیں پڑھ سکے، مگر اس بات کا علم تھا کہ دستاویزات سے نواز شریف کو فائدہ پہنچے گا۔ لندن پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف کے دفتر میں موسمی تقریب کو بلایا جاتا ہے۔ نواز شریف جو اپنے دونوں قریب کرواتے ہیں، ان کی کانفرنس کی کیا ہے کہ یہ تو بالکل ایک ردی کا ٹکڑا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بیان حلفی کو ردی کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا۔ نئے انکشافات نے پھر شریف فیملی کو سسیلین مافیا ثابت کیا۔ بیان حلفی سامنے آنے کا وقت اہم ہے۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر بولے، شریف خاندان نے عدلیہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ سوال یہ ہے، صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا؟ جو کچھ بھی تھا قابل اعتراض اور پہلے سے طے شدہ تھا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب بولے، نواز شریف نے حلف نامہ عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کروایا، اسی لیے نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا تھا۔ یہ دفتر میں دیا ہے، یہ بات سڑک پر دیا ہے، یا ایئرپورٹ پر دیا ہے، یا اس کے دفتر جا کر دیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی تعلق نہیں۔ نواز شریف صاحب کو تو کنوکٹ کیا ہے اس معاملے میں۔ بیان دفتر میں دیا یا سڑک پر، یہ اہم نہیں۔ سابق جج نے بیان حلفی دے دیا ہے، یہ اہم ہے۔ شاہد حقان عباسی کی پروگرام سوال دینے میں گفتگو، کہا نواز شریف گئے بھی اپنے خرچے پر اور آئیں گے بھی خود ہی۔ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت ہے، نہ ہی اقتدار مانگا ہے۔ یہ نظام انصاف نہیں دے سکتا۔ عدالتیں آزاد ہوں گی تو ملک چلے گا۔ حکومت ناکام ہو چکی، ملبہ کسی اور پر ڈالا جا رہا ہے۔ نواز شریف آئیں، 24 گھنٹے میں ویزا اور جیب سے ٹکٹ ملا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشی، کہا حکومت پر سے کوئی ہاتھ نہیں ہٹا، ادارے 20-20 سال کی پالیسی بناتے ہیں۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے آصف زرداری کے ٹینٹ اکھڑنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے لوٹ سے لگا رکھی ہے کہ آؤ مجھ سے فارمولا لو۔ بانی MKM سے بات چیت کو خارج الامکان قرار دے دیا، بولے بانی MKM پر سنگین مقدمات ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ برطانیہ سے بے دخلی کا ڈر، نواز شریف اور ان کی جماعت نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا شروع کر دی۔ صدر تحریک انصاف بلوچستان قاسم سوری کہتے ہیں، نواز شریف نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ جسے عدالتوں نے چور ڈکلیئر کیا، وہ پھر سے برسر اقتدار آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں، پاسپورٹ ایکسپائری کے ساتھ ہی نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنے لگی، اب وہ جیل سے نہیں ڈرتے۔ اڈیالہ میں صفائی کا آغاز ہو گیا، ویلکم جناب ویلکم۔ حسان خاور کہتے ہیں، نواز شریف کو وطن واپس آنا ہے، منزل کا حکومت بتائے گی۔ نواز شریف کے واپس آنے کا خوف ان کو سونے نہیں دے رہا۔ آپ نے جو کرنا ہے کرے، جو کہنا ہے کہے، جانا تو پڑے گا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں نااہلی اور کرپشن کا سونامی لانے والوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ عمران نیازی نے گھبراہٹ میں پارٹی آئین ہی ختم کر دیا، جب نواز شریف آئیں گے تو ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ عمران نیازی کے لیے پیغام ہے، آپ نے گھبرانا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے دیگر معاملات پر غور ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری حکام شیخ رشید، فواد چودھری اور معید یوسف سمیت وزراء شرکت کریں گے۔ بھاگنے والے اور
जिसने मुल्क में सियासत करनी है उसे मुल्क में होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी नाम लिए बगैर नवाज शरीफ को ललकार दिया। सक्खा एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए निगर बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी। कमर जमान कायरा ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी से अपोजिशन मजबूत हुई। याद है 27 दिसंबर याद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श मज़ार और बेनज़ीर की यादगार तस्वीर भी शेयर की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ अली जरदारी जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म की बरसी पर जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से रियालों की लाड़काना आमद का सिलसिला जारी। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो को पूछने के बाद से औरंगी से फेडरल बीरिया से आवाज नहीं जा रही। इसके कान पर खड़े होकर पीसना पड़ेगा जब इसको आवाज जाएगी। वज़ीर आला हाउस की तैयारी करो। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी और PSP का वज़ीर आला हाउस पर धरने का ऐलान। मुस्तफा कमाल कहते हैं, फैसला कर लिया, हुकूक छीन कर लेंगे या मौत को गले लगाएंगे। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमें पैकेज, झूठे नारों और दावों की खैरात नहीं, मेगा सिटी हुकूमत चाहिए। पीपल्स पार्टी PTI और MQM कराची के 3 करोड़ शहरियों को धोखे दे रही है। इस बात का इजहार करता हूं कि ये तुम्हारे मुतालबात सिर्फ मुतालबात हैं। तुम्हारे मुतालबात कोई तस्लीम नहीं करेगा। तुम्हें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़्तिदार में बराबर का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। आफाक अहमद की MQM के तमाम धड़ों से मुत्तहिद होने की अपील। कराची में जलसे से खिताब करते हुए सरबराह मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने कहा, मैं अकेला अलग सूबा हासिल नहीं कर सकता, इस मकसद के लिए सबको एक होना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, अनीस कायम खानी और अनीस एडवोकेट से एक हो जाने की दरख्वास्त। कहा, तुम सबसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इंतशार की वजह से कौम मायूस है, सबको तुम्हारी जरूरत है, एक हो जाओ। इतवार का दिन और मौसम की पहली बर्फबारी। अवाम ने मरी पर हल्ला बोल दिया। 4000 गाड़ियों की गुंजाइश वाले शहर में 50,000 गाड़ियों की आमद। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। मरी आने वाले पहले मौसम और ट्रैफिक की मालूमात कंट्रोल रूम से हासिल करें। असिस्टेंट कमिश्नर मरी की अपील। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबारा। गिलगित बल्तिस्तान, कालाम, मालम जब्बा और सड्डू में भी रुई के गोले बरसे। वादी ज़ियारत में भी बर्फ गिरी। सयाहों के डेरे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद मौसम सर्द। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की पेशगोई। पंजाब में फिर धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M2 शेखुपुरा से पिंडी भटियां तक भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है, आवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया। मुल्क में गैस बहरान संगीन, खाना बनाना दुश्वार हो गया। LPG, लकड़ी और होटल से खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 3 वक्त का वादा था, एक वक्त भी गैस दस्तयाब नहीं। लाहौर नॉलेज पार्क का मंसूबा साबिक हुकूमतों की नाअहली का मुंहबोल का सबूत है। 10 साल तक अमली काम नहीं किया गया। PTI हुकूमत ने लाहौर टेक्नोपोलिस पर काम का आगाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं से गुफ्तगू। कहा, आलमी जामियात लाहौर टेक्नोपोलिस में अपने कैंपस कायम करेंगे। बन्नू में 2 खानदानों में खून रेज़ तसादुम, 5 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में बाप और 2 बेटे भी शामिल। फायरिंग का वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया। पुलिस का कहना है तसादुम ज़बानी तकरार पर शुरू हुआ।
मुल्क से फरार होने का मंसूबा बनाया था, पासपोर्ट हासिल कर लिया था, पोलैंड जाकर पनाह और शहरियत लेनी थी। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति को कत्ल करने वाले मुलजिम रिजवान हबीब के इंकशाफ। कहा वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया, लाश गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा कत्ल में 50,000 लगेंगे। तदफीन का मकाम तय होने तक मकतूला की लाश सर्दखाने में रहेगी। मकतूला के शौहर, ससुर और मुलाजिम की अदालत में पेशी। मुलजिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साला लड़की की फंदा लगी लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कत्ल में कोई करीबी शख्स मुलव्विस है, तहकीकात जारी है। हलीम आदिल शेख की कत्ल होने वाली बच्ची के घर आमद कहते हैं कराची में बढ़ते जराइम को पुलिस को रोकना होगा। हमारा कानून सख्त हो तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे। जब पता चला तो 4:15 बजे का ये वाकया, रेस्क्यू 4:30 आ गई, रूम में आग लगी हुई थी, तो ये रेस्क्यू वालों ने आके खोला। अक्सर मैंने तो यही देखा कि 2 खातून बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ाती थी। टाउनशिप लाहौर में घर में आग लग गई, 2 मुअम्मर बहनें जाँ बहक। 70 साला नाहिद शादीशुदा और 72 साला दुरुशनवार गैर शादीशुदा थी। महल्लेदारों का कहना है दोनों खवातीन अरसा दराज से इस घर में मुकीम थी। शोले भड़कने की वजह का तयन किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मामलाए अदालत कत्लेआम, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी से तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं भारतीय काबिज फोर्सेज ने जाली मुकाबलों में मजीद 6 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। साबिक फास्ट बॉलर शेब अख्तर की वालिदा की तदफीन नमाज जनाजा इस्लामाबाद के एच में अदा की गई। एआवाई फैमिली की जानिब से शेब अख्तर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अंडर 19 एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कौमी टीम मेजबान यूएई से आज टकराएगी। इब्तदाई 2 मैचों में फतह के बाद शाहीन पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटवा चुके। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के दूसरे रोज का खेल खत्म। नॉर्टन ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना लिए। केपी की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 190 रन दरकार। सरमद भट्टी 39 और फैजान रियाज 1 रन के साथ तीसरे दिन स्कोर आगे बढ़ाएंगे। पहले इनिंग्स में खैबर पख्तूनख्वा की पूरी टीम 374 रन बनाकर आउट हुई। और दौरा पाकिस्तान को कभी नहीं भुला सकता। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 से कबल कोरोना से मुतासर होने वाले वेस्ट इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी शाय होप कर चुकी इमरजेंसी में दौरे के अख्ताम पर अफसोस का इजहार किया। दोबारा पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का भी इजहार, मौका मिला तो दोबारा पाकिस्तान जरूर जाऊंगा।